নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত NDA চৰকাৰ অহাৰ পিছত ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ 6টা উগ্ৰপন্থী আৰু DNLA 7টা সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি কৰিছে। বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও চেষ্টা কৰিছে, ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ। আলাপ আলোচনা কৰি পিছ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে 2021ত মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট। যেতিয়া মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্টৰ শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি হৈছে, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সংঘাত নাই। মুঠৰ ওপৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 15 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙত বহুত পৰিৱৰ্তন আপোনালোকে দেখা পাব। অসমৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আপোনালোকে দেখা পাব। মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম সাংসদ শ্ৰীযুত অমৰ সিং কিছুদেৱ, ৰূপ সিং তেৰণদেৱ। ইয়াৰ পিছত কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ডেপুটি স্পীকাৰ। वो भी था 2005 और 6 का जो हिसाब था, इसमें 53.8% था। अभी 2022 দেৱৰ প্ৰতিছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ জিলা সভাপতি, মাননীয় CM, মাননীয় MP আৰু সমূহ জনপ্ৰতিনিধিসকলক এই বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলিত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মঞ্চত আহি আসন সলনি কৰিবৰ কাৰণে মই মাননীয় CM ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সভাপতি মাননীয় ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ অমৰ সিং কিছুদেৱ, মাননীয় 20 নং বৈঠলাঞ্চলৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত ৰূপ সিং তেৰণদেৱ আৰু আজিৰ এই প্ৰফেচনেল বৈঠকত আমাৰ বক্তা হিচাপত আছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰদেৱ। প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰদেৱকো মঞ্চত আহি 75.24 कहाँ 344.47 कहाँ गया 75.24, 100 भी नहीं है। तो देखिए क्या कमाल कर रहा है, हम लोग अंदाजे ही नहीं कर पाता है। अगर इस सभा नहीं होता आज, तो इस बारे में चर्चा नहीं होता आज, तो इस बारे में भी आप और मैं हम लोग कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं हो सकते। इसलिए सभा में जानना जरूरी है कि नहीं? तो और एक बार है बहुमुखी दरिद्रता। हाँ, किसी का 1000 रुपया का गरीब था, अभी तो शायद 200-300 रुपया का गरीब होगा। किसी का 10 लाख का जरूरत था, अभी इनका शायद 1-1.5 लाख का जरूरत है। बाद बाकी कैसे भर गया? मोदी जी का बाजिशी हो गया। जो सिस्टम है, देश का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम से गरीबी मुक्त करने के लिए जो सिस्टम है, उसी सिस्टम से हट रहा है। एक घर बनाने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना है। 1,45,000 तक कौन देता है? मोदी जी, मोदी कंपनी देता है। और जो लोग टाउन इलाका में रहता है, वो लोग के लिए तो 2 लाख से ज्यादा और लोन भी ले सकता है 3 लाख तक, वो भी बिना इंटरेस्ट 5 लाख तक वो अपना घर बना सकता है, जो लोग टाउन में रह रहा है। ऐसे भी है। दरिद्र हमारे घर तलब जनसंख्या, तो इसका पॉपुलेशन इतना था, जनसंख्या 344.47 निजुत 2011-12 চনৰ মতে, কিন্তু अभी 2000 वंदे मातरम सुजलाम
जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय वंदे मातरम